ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଖରାପରେ ରହିବା, ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରଲୋକ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ନିଜକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରଲୋକର କଥାକୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ କଥାକୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କି ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋ କତିରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କ ବହୁତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ମିଛ ସତ ମିଶେଇକିରି କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆଣିକି ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏହି 5ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ସେମାନେ 5 ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର 5 ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ପ୍ରଥମେ, କାହା ପିଠି ପଛପଟେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ସୁଖ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଘଟିଥିବ ଏ ଘଟଣାଟି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ, ମାନେ ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଜବାବ ଦେଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବିକିରି ଗୋଟିଏ କାହାର କୌଣସି କଥା ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଆଗରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଇ ଲୋକକୁ ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିରି। ଏହା ଫଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଫସାଇବା ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ କହିବା। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ। ଦେଖିଥିବେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଯାଇ ଟିଚରଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, କହିଥିବେ ଯେ କି ନାଇଁ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ସାଙ୍ଗର। ଏମିତି କିଛି କହିକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ମିଛ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ
निज विषय बहुत बढ़ई चढ़ई कथबार्ता करुँच कि मु एटा करदेवी सेटा करदेवी मु बहुत किछि करदे पारि हेले सतरे से माने किछि करि परिबे नाही जो माने कुहंती कि एटा करदेवी बोली से माने किछि करि पारंती नाही। आपण माने जानिथिबे कथारे अछि गरजिला मेघ बरसे नाही। जो वर्षा जेतमळे वर्षा आसे जेतमळे घड़घड़ी जोर मारे से घड़घड़ी जेतमळे जोर मारु थाए ना आपण गोटे कथा मन रे रखिथिबे से केबे वर्षा जोर से हेबो नाही काहेकि ना प्रथमरु कथारे अछि गरजिला मेघ बरसे नाही। सांग माने चतुर्थ लक्षण अन्य को सबु कथारे उपदेश देबे केउ केउ कार्य कले क्षति हेबो से विषय रे कहिबे किंतु निजे से सबू करू नथिबे। अन्य को उपदेश बहुत बड़ बड़ देबे किंतु निजे से सबूर सठिक पालन करू नथिबे। सांग माने आपण माने देखिथिबे ए दुनिया रे उपदेश देवा पई बहुत लोक अछंती एइटा कर ठीक हबो सेइटा कर ठीक हबो एइटा कर नाही भूल हबो एमती बहुत किछि करंती हेले से काम से निजे भी करंती किंतु से अन्य लोकों को कौन पाई एमिति उपदेश दियंती से माने निजे भी बुझी पारंती नाही। से माने जो उपदेश दियंती से उपदेश आपण माने सुनिकरी आपण केबे तांको कथारे भासी जानतु नाही कारण गोटे कथारे अछि भले निज बुद्धि रे घास काटिबो पर बुद्धि रे केबे घोड़ा चढ़िबो नाही काहेकि ना जेतमळे आपण कहा पर कथा सुनुचंती तो आपण दिने ना दिने से पर कथारे पड़ी फसी जिवे आपण को किछि मिलिबो नाही। सांग माने पंचम लक्षण हेउची स्वास्थ्य को हानि करुथिबा निशा सेवन करी घरे अशांति सृष्टि करिबा बहुत राति पर्यंत टीवी देखिबा एभली व्यक्ति सदा सर्वदा असुविधार सम्मुखीन होइथाए। एभली व्यक्ति केबे शांति रे जीवन यापन करि पारे नाही। सांग माने आपण माने बहुत भल भाबरे जानिथिबे आजिकाली समय रे निशा सेवन करने गोटे कॉमन कथा हो गलानी। आजिकाली बहुत छोट छोट पिला मद पीवा आरंभ करदे बहुत बहुत माने बहुत निशा द्रव्य से माने बहुत किछि खाउचंदी आजिकाली पिला माने ताहा द्वारा से माने जानी पारु नांती से माने कौन करूचंती ठीक करूचंती कि भूल करूचंती। दया करी ए सब जिंस छोट छोट पिला मानकु दया करी मना करंतु। फैमिली मु आपन को रिक्वेस्ट करूची जो छोट छोट पिला मानकर फैमिली मेंबर्स मानकु भी मु रिक्वेस्ट करूची छोट पिलांग ठारू ए सब निशा द्रव्य को दूरेई गिरी रखंतु। ए सब जिनिस छोट छुआ माने जानुचंती केमिति कोठु से माने जानुचंती ए सब निशा द्रव्य केमिति से माने ए सब माने खाउचंती कि पिउचंती निशा द्रव्य तो सेतिपई मु सेमानु कहूची जो फैमिली मेंबर्स माने रहुच जो छोट छुआ आगे सिगरेट टाणुचंती लोक माने छोट छुआ आगे मद पिउचंती तो से सब जिनस को जेतमळे छोट छुआ माने देखुचंती से माने कोन शिखिबे आपनक ठारू एही जिनस ही तो शिखिबे ना। जेतमळे आपण सेमानक सामने रे एम्ति काम करिवे तो सेमाने भी तो आपनक संगे एम्ति ही करिवे ना। दया करी निशा द्रव्य सबू छोट पिलांग ठारू दूरेई गिरी रखंतु। जदि भी आपण माने निशा द्रव्य नौचंती कि पिउचंती मद पिउचंती सिगरेट खाउचंती ताहाले आपण माने गोटे काम करंतु आपण केबे का संगे झगड़ा झांटी करंतु नाही। आपण मद पिउचंती आजिकली दुनिया रे समस्त मद पिउचंती हेले यदि आपण माने निशा द्रव्य किछि नौचंती तो आपण आपण को निज कंट्रोल रे रहंतु। आपण एते पी दियंतु नि जे कि आपण को आपण कंट्रोल बाहर को जाई कोनोसी आपणकर झगड़ा झांटी हेउ कि आजिकली मद पी कि बहुत किछि एक्सीडेंट हे जाउची जहा द्वारा कि लोक माने जीवन हारि देउचंती। एम्ति किछि भूल करंतु नाही। आपण जदि गोटे खुशी बासी रे मद पिउचंती कि कोनोसी निशा द्रव्य नौचंती ताले आपण आपणकर हिसाब रे नियंतु हिसाब रु अधिक नियंतु नाही। आपण माने बहुत राति पर्यंत टीवी देखुचंती मोबाइल देखुचंती ए सब जिंस को टिके कम करंतु काहेकि ना भविष्य रे आपण मानकु ही ए जिंस सब बहुत असुविधा रे पकई देबो। आपणकर आखि खराब हेबो आपणकर देह असुस्थ होई पड़िबो। जेतमळे आपण राति अनिद्रा बेसी समय होउचनी ना आपणकर देह निश्चिंत खराब हे जो गोटे समय रे आपण मानकर ए छोट छोट भूल पई सेति पई आपण माने आपण निजको टिके चेंज करंतु। एबे ठारू चेंज करिबा आरंभ कर दियंतु। निजको चेंज कले आपण माने खुशी रे रहिबे आपणको द्वारा आपणकर परिवार लोक माने भी खुशी रे रहिबे।
भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी ए भिडियो आपण मानकु बहुत किछि शिखिबा पई मिलिथिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिथिबो लाइक करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे। जदि आपण मान आम चैनल रे प्रथम थर पई तो आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण सर्वप्रथमे देखि परिवे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।